Right, it's time for review. This one adalah part 2 untuk you punya accounting equation and classification. So, apa yang kita dah belajar sebelum ni, kita dah tahu equation which is asset sama dengan liabilities tambah dengan owner's equity. So, that is the short form. A equal to L plus OE. So, A adalah what the business own, duit perniagaan tu sendiri. L adalah what the business owes to outsider, apa yang kita hutang dengan orang. And OE adalah what business owes to owners. Berapa banyak modal yang dikeluarkan oleh owner kepada bisnes tersebut. So, kiranya bisnes tu akan terhutang dengan owner lah. Okay. So, that is the equation, the basic one. So, kita akan move on kepada expanded accounting equation. Untuk this expanded accounting equation, we are going to start with the basic one, okay, which is asset equal to liabilities plus owner's equity. Dan kita akan kembangkan lagi the component of owner's equity ni. Sebab kita tahu dalam owner's equity ni ada capital campur dengan profit. Okay, capital campur dengan profit. And then, macam mana kita nak dapat profit? Profit adalah revenue tolak expenses. Pendapatan ataupun hasil tolak dengan belanja ataupun expenses. So, bila kita pecahkan, dia akan jadi macam ni lah. A equal to L plus C plus revenue minus expenses. Boleh pecahkan lagi tak? Okay, so kita shortenkan dia. Kita alihkan expenses ni ke sini, ke asset ni. Sebab dia negatif, right? So, kalau dia duduk sebelah asset, dia akan jadi positif lah. So, kita nak positifkan everything. What will happen is that asset tambah dengan expenses sama dengan liability tambah capital tambah revenue. So, this is the expanded accounting equation. Okay, the next one, since kita dah tahu dalam expanded accounting equation ada the element of owner's equity yang ada capital tambah profit, right? So, profit equal to revenue tolak expenses. So, this is the statement of profit or loss yang mana dalam statement ni dia akan ambil semua hasil which is revenue. This is hasil. Semua yang I kotakkan dalam merah ni adalah hasil. Dan dia akan tolakkan less dengan semua expenses. The cost of goods sold dan juga operating expenses untuk dapatkan the net profit dekat bahagian bawah ni. Net profit ataupun net loss lah. Kalau rugi, loss. Kalau profit tu untung. Macam tu. Right? Since kita dah tengok SOPL ataupun Statement of Profit or Loss tu, I nak introduce you to the revenue and expenses. What comprises of revenue? What comprises as expenses? So, revenue adalah income received by the business. So, income ni mungkin hasil barang dagangan dia ataupun hasil daripada perniagaan lain yang dia ada, side income. Like, mungkin dia buka kedai runcit, tapi at the same time dekat atas, bahagian atas rumah runcit dia tu, dia sewakan kepada orang. So, dia akan dapat dua income. Income dari perniagaan runcit dan juga income daripada rental. Okay, so itu adalah considered sebagai revenue. So, contoh revenue kat sini adalah sale of goods and services. Yang ni adalah main income dia. Commission, mungkin dia tolong jual barang orang, so dia dapat commission. Interest, kalau dia ada investment, dia terima interest. Okay, so itu juga dikatakan sebagai revenue, which is income received by the business. Untuk expenses,
Ianya adalah the cost incurred by the business in order to earn revenue. Sebelum awak jual barang tu, awak kena beli dulu barang tu kan. So, barang tu, cost dia tu namanya expenses. Okay, ataupun cost of goods sold. So, the cost incurred by the business in order to earn revenue. Example, the purchase of goods. Ini you kena beli dulu barang tu, baru you boleh jual. Dan untuk enable barang tu dijual, you kena upah orang. So, ada expenses, salary, gaji. Dan untuk you operate the business, you mungkin pinjam loan. So, you kena bayar interest. Okay. So, expenses ni juga ada dua kategori, operating and non-operating expenses. Right, next kita nak tengok effect of business transaction on expanded accounting equation. So, kita sambung daripada yang sebelum ini. Sebelum ni dia tak ada melibatkan income and expenses. So, now kita tambah sikit. First adalah Amin Trading paid rent by cash. Dia bayar sewa menggunakan tunai. So, apa efek kepada accounting equation? Apa yang increase, apa yang decrease, ataupun apa yang increase dan apa yang increase. Okay. So, first impact adalah dia akan increase expenses. Okay, sebanyak 200. Expenses tu merujuk kepada rental expenses lah. So, I letak rent kat sini. Dan since dia increase expenses, dia mesti ada lagi satu effect. Dia bayar rent tu guna cash. So, dia akan tingkatkan expenses dia. Pada masa yang sama, since dia bayar guna cash, dia akan decrease asset which is referring to cash sebanyak 200. Okay. So, imagine dalam you punya accounting equation, balance tak yang ni? So, dia akan increase expenses, decrease cash. Should be balance. Okay. Next, untuk January 7, the business received dividend of 250 by check. So, dividend ni hasil daripada investment dia. Dia terima dividend, maksudnya ni adalah hasil or revenue. Dan dia terima dividen tu menggunakan cek. So, macam mana impact yang pertama? Kita akan increasekan asset which is bank sebab kita terima dividen tu menggunakan melalui cek. Okay, so increase asset lah, duit masuk dalam bank. Another impact adalah increase revenue. So, increase asset, increase revenue, dividend, income sebanyak 250. So, what I want you to do adalah cuba visualize macam mana dia punya impact kepada equation. Adakah dia masih balance? It should be balance. Okay, kalau you tak sure, you boleh lakarkan dekat you punya rough paper. January 8, the business paid telephone bill of 100 by cash. Sekarang ni dia bayar phone bill. So, phone bill ni adalah expenses. So, dia akan increase expenses dan dia bayar guna cash. So, dia akan reduce ataupun decrease asset. So, let's see. Increase expenses which is telephone sebanyak 100 dan juga decrease asset which is cash sebanyak 100. Seterusnya, business tu dia terima commission sebanyak 400 menggunakan cash. Terima commission means increase in revenue. Okay. Dan pada masa yang sama ada increase in cash sebab duit tu diterima melalui tunai. So what happened? Increase asset which is cash. Increase revenue which is commission income tu sebanyak 400. Okay, I hope you are feeling okay about this. If you are having problem, please don't hesitate to let me know. Okay. This is the last part of our subtopic untuk this chapter. So, accounting for purchase of goods.
So, bila kita beli barang dagangan untuk dijual semula, kita akan consider dia sebagai expenses. So, goods purchased ataupun goods bought by the business for the purpose of resale, dia akan affect account purchases. Dan purchases ni adalah account expenses. Okay, expenses. Dan apabila dia jual barang yang sebelum ni dia beli untuk dijual semula, so dia akan affect account sales. So account sales adalah considered dalam kategori revenue. Okay. Dan ada juga case apabila barang tu return to supplier. You dah beli barang, you dah purchase dia. Lepas tu mungkin dia tak sama dengan apa yang you nak ataupun dia pecah ataupun rosak, you pulangkan balik. So, bila dia pulangkan balik, sebelum ni dia expenses. Betul. So, bila kita pulangkan balik, dia akan masuk kepada account purchase return. Purchase return ni account kontra kepada purchases. Okay, so dia bukan revenue. Dia akan jadi the pengurangan expenses. Kalau yang ni tadi kan increase expenses. Bila berlakunya sales, increase revenue. Tapi bila ada pulangan barangan kepada supplier, dia akan mengurangkan expenses you. Ya Allah, buruknya. Sorry. So, account yang terlibat adalah purchase return. Satu lagi case adalah apabila kita dah jual dekat dia kat sini, tapi dia pulangkan balik barang tu kat kita, customer pulang balik. So, bila dia pulang balik, dia bukan expenses. Okay, dia adalah opposite kepada revenue, which is dia akan mengurangkan revenue. Dan kita akan gunakan account sales return ataupun return inwards. Okay, account ni sama je, nama dia je beza, tapi dia kategori yang sama. Purchase return sama dengan return outwards, sales return sama dengan return inwards. Okay, so I hope that is clear. Kita move on to the next slide. Yang ni tadi I dah brief you dekat the previous one, increase in goods purchase. Kalau berlakunya pembelian barang, transaction dia adalah pembelian barang-barang, effect dia adalah purchase expenses increase. So, kalau kita tengok kategori besar dia, increase expenses lah. Account yang terlibat adalah account purchases. Kalau berlakunya pulangan barang daripada buyer, buyer tu pulang balik kat kita. Selepas dia dah beli, dia pulangkan balik. So, kita akan kurangkan sales revenue kita. Kita akan masukkan dia dekat return inwards. So, this transaction, these two akan meningkatkan goods purchase. Dia akan menambahkan goods tu lagi. Bila you beli, of course lah dia bertambah. Lagi satu, apabila barang tu dipulangkan kepada kita oleh customer. So, barang tu daripada dah tak ada, jadi ada balik. So, dia akan increase the goods purchase. Next adalah macam mana kalau decrease in goods purchase. Decrease ni boleh berlaku kepada bila berlakunya jualan. So, tak adalah barang tu dah jual. Satu lagi apabila kita pulangkan barang kita tu kepada supplier. So, ada dua kategori ni. So, untuk sale of good, the effect adalah sales revenue increase. So, increase revenue. Untuk goods return to supplier, dia akan reduce expenses ataupun decrease expenses. Account yang terlibat adalah sales dan juga purchase returns ataupun returns outwards. Okay, kalau you tak clear pasal ni, no worry. Kita akan buat banyak exercise pasal benda ni because it's very important for you to be well versed on this one. Okay. Right, untuk class activities 3, this one, the first page ni I akan buat dengan you dan I expected that untuk the next 2 slides, you akan cuba buat sendiri. Kita akan discuss dalam kelas kita in the next meeting. Alright, so
Class activity 3. Start a business with 10,000 in the bank. So, apa dia punya effect on transaction? Dia akan increase asset sebab duit tu masuk dalam bank. Dan juga dia akan increase owner's equity which referring to the capital. Okay. Bought goods on credit from Amirul, 1,000. Dia beli barang secara hutang dari Amirul. So, Amirul tu dah jadi kita punya penghutang. Dan kita dah beli barang. Bila beli barang, kalau based on rule yang tadi, kita kena increase our expenses. Okay, account yang terlibat adalah purchases. So, since dia nak effect sahaja, kita tak perlu letak account yang terlibat. So, bought goods on credit from Amirul akan increase expenses dan increase liability sebab kita beli secara hutang daripada Amirul. Bought goods from Ali paying 500 by check. So, again bought goods. So, dia akan increase expenses. Tapi dia akan decrease kita punya asset sebab kita beli daripada Ali tu beli pakai cek. So asset dekat sini referring to bank you yang dah berkurang sebanyak 500 sebab beli barang ni. Okay. Next adalah purchase motor van worth 15,000 using loan from BMF Finance. So dia beli motor van guna loan daripada BMF Finance. So, bila motor van ni adalah kategori asset. Dia beli, maksudnya increase asset. Account dia adalah account motor van. Okay, so like this. Dan you beli guna loan. So, you akan increase your liability sebanyak 15,000. Okay. I hope that is clear setakat ni. Kalau you confused, tolong tengok balik this recordings. Next, sold goods worth 2,000 to Hassan on credit. Dia jual barang kepada Hassan tapi dijual secara hutang. Maksudnya Hassan tu tak bayar lagi kat dia. Okay. So, bila jual barang, dia akan melibatkan account revenue. So, you akan increase your revenue dan you akan increase your asset. Asset ni referring kepada Hassan. Hassan ni beli barang kita hutang. So, dia dah jadi penghutang kita. Orang yang berhutang dengan kita adalah asset kita. So, kita akan increase asset which is Hassan. Increase revenue which is you sold goods. So, sebanyak 2,000. Okay. So, kalau you tak clear, boleh tanya I from time to time. No worries. Do not hide behind your problem because it won't go away. Right? Untuk the next 2 slides, I nak you cuba attempt on your own. Kalau you tak sure, you boleh tanya I ataupun tanya your classmate. Boleh tanya dekat group, what is the effect of this transaction? So, ada 2 muka surat yang I perlu you buat. Okay? Kita akan discuss this in our group discussion next meeting. Finally, practice makes perfect. So, untuk this past year, just stand by dulu sebab kita akan discuss our class exercise dulu, baru kita akan tengok yang ni. So, just for your info je lah, this one. Kita akan buat juga anyhow, cuma bukan next meeting. Sebab kita akan fokus on understanding first, then only kita akan buat this past year's question. So, janganlah rasa terbeban sangat, okay? Right, so I hope you enjoy the lecture that I gave. Yeah, see you next meeting. Bye-bye.